Gamit tayo ng 5 grams ni Palawan guys. You know, kanyang perfect bite. Hindi pa sila ano, fish on ka 5 grams by Palawan mid. Okay, ano ping unang isda natin guys sa lure ng 5 grams ni Palawan. Yan o. Grabe ka, good size na rin guys. Yan ang lure niya, 5 grams. Ayan. Oh. Fish on guys. Palubog, palubog. Ano kaya to? Mukhang malaki ah. Mukhang malaki. Uy, uy, uy. Malaking kanuping guys. Pagka magdikit sa bato. Gapalad no? Grabe. Diba? Ito. Na, linunok mo man. Oh. Grabe to. Oh. Lunok yung ano. Lunok yung pain natin guys. Ay. Sobrang laki. Simipaldo master, simipaldo. 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 Sige, bye bye.